jour, nous avons réalisé que le temps était passé, et avec lui celui de toute action. Les loups étaient entrés dans la ville, dans les parcs, dans les salles de cinéma, les salles de sport, dans les rues et les ruelles, dans les maisons, dans les lits. Bonjour, je suis Gilda Chaverdi, je suis comédienne, metteur en scène et commissaire d'expo. Je suis d'origine iranienne. Et mon parcours m'a emmenée en Afghanistan, c'était en 2003, soit 2 ans après la chute des talibans, survenue en 2001. Et en 2003, il y avait un climat assez particulier où il y avait une grande présence internationale dans le pays. Il y avait le début de la reconstruction du pays et tout semblait possible. Et les choses qui commençaient à se reconstruire. Donc il y avait un appétit et presque un sentiment de liberté. J'ai dirigé l'Institut français d'Afghanistan durant 3 ans, entre 2010 et 2013. À cette période, il y avait énormément de propositions et nous avions 4 événements par semaine avec un public qui venait, une force, une audace des jeunes artistes qui venaient, même s'ils n'avaient pas forcément les techniques, mais ils avaient une soif de dire et de raconter leur pays, tandis que la guerre continuait et qu'il y avait une crise politique en Afghanistan et que les talibans reprenaient du pouvoir chaque jour. Donc c'était très fort et rentrant en France, je me suis dit mais comment ça se fait qu'il y ait eu autant de propositions, autant de créations contemporaines et cette scène culturelle qui existait enfin avec une économie culturelle, d'où elle venait. J'ai mené cette recherche avec une amie qui s'appelle Agnès de Victor et ensemble, on a réalisé un projet d'exposition, Karmora, l'Afghanistan au risque de l'art, et elle s'est tenue au MUSEM jusqu'en mars 2020. Il s'agissait dans cette exposition de mettre en lumière la création contemporaine afghane. Parce qu'en effet, on connaît les miniatures, il y a un fantasme sur l'orientalisme afghan, mais on a rarement entendu parler de la création contemporaine afghane. Elle est apparue en quasiment 15 ans, donc c'est assez exceptionnel. Elle a été portée par une jeune génération d'artistes qui d'abord a pratiqué l'art, a découvert, puis ensuite a répondu au regard occidental au travers d'appels à projets, et enfin elle s'est emparée elle-même de sa propre matière d'expression pour raconter l'Afghanistan avec une maturité à la fois dans la forme et le fond. Personne ne s'imaginait qu'ils allaient réellement venir au pouvoir, là, en août, reprendre la capitale le 15 août 2021. Et en juin, j'en ai eu quelques-uns au téléphone qui m'ont dit « Écoute, là, s'il y a quelque chose à faire, si tu peux faire quelque chose, c'est maintenant. » Parce qu'ils sont vraiment aux portes et il y a des maisons déjà qui sont menacées, les menaces augmentent et on a peur pour nos familles. Jean-François Chounier, le directeur du MUSEM, nous a soutenus, il a écrit à l'ambassadeur et à partir de là, on a dû chercher des partenaires institutionnels qui puissent écrire des lettres d'invitation apportant des garanties d'hébergement pour chacun des artistes pour obtenir les visas. C'était vraiment le début, on n'était pas encore dans les étapes d'évacuation un peu difficiles, mais en effet, on se disait il y a encore des choses à faire, on n'a pas toutes les informations, mais c'est une évidence qu'il faut agir et passer à l'action. Du coup, vous êtes bon, là ? Oui. Alice, ça va? On y va? Quand un des artistes afghans arrive en France, on se demande quelle va être son expression, qu'est-ce qu'il va raconter. Il quitte cette terre, ses sensations, ses odeurs, ses goûts, ses paysages, pour la dernière fois. Il arrive ici, il est en deuil.
les assiettes sont là, les verres sont derrière. Alors les verres c'est derrière, les assiettes c'est l'inverse. Et l'ordinateur et les livres, est-ce que normalement c'est... Cette jeune génération, quand il y a eu cette lumière et quand ils ont senti qu'ils avaient un pouvoir de construire, ils ont projeté sur cette terre. Robe, verre. Cet Afghanistan qu'ils ont rêvé, qu'on leur a raconté, qu'ils ont imaginé, peut-être qu'elle n'existe pas. Et c'est ce thème-là qu'évoque un dramaturge afghan qui s'appelle Kaveh Ayrik. Il a écrit une pièce qui s'appelle La valise vide, sur laquelle je travaille, et nous sommes avec une équipe en train de créer cette pièce qui raconte justement la mort d'un pays et la mort des illusions qu'on avait, de tous ces projets, des rêves qui partent avec une terre quand on se déplace et quand on la quitte et quand on la perd. À ta taille. Voilà, à ma taille. Un pantalon qui soit à ta taille. Ah, la taille, alors. Beaucoup d'artistes, la population majoritairement jeune, et à nouveau dans un huis clos violent. Mais ce qui est très important, c'est que l'expérience qu'a vécu cette population, cette jeune génération, en allant au théâtre, en expérimentant la scène culturelle. Cette expérience-là, elle reste dans les corps. Et c'est comme une braise, c'est-à-dire elle reste là, et qui sait, dans quelques années, en espérant que les talibans ne restent pas au pouvoir, cette braise-là, il suffira de souffler pour qu'une flamme reparte. Mais l'expérience, c'est ça qui reste dans les corps. Cette terre est une jungle qu'il faut fuir. Tu dois t'éloigner de cette terre. Plus loin tu iras, et mieux ce sera. Toutes ces histoires que tu nous as racontées. مرتضی هراتی هستم، 37 ساله، متولد 16 اپریل 1985 در هرات افغانستان. ازدواج کردم و 2 فرزند دارم، 1 دختر و 1 پسر، و حرفه و هنرم هم عکاسی هست. کودکی من در مخروبه‌های بعد از جنگ مجاهدین با روس و جنگ داخلی افغانستان گذشت و دوره نوجوانی من در زمان حکومت طالبان این شروعی بود برای که من هم دنبال عکاسی برام. خب میشه گفت که اولین بار عکاسی در زمان حکومت طالبان تجربه کردم، چون در اون زمان عکاسی ممنوع بود و به نوعی حرام بود و صرفاً عکس برای استفاده های رسمی مثل تذکره ایدنتیتی و پاسپورت استفاده میشد و در اون زمان عکس گرفتن برای خانم ها و دخترها به نوعی غیر ممکن بود برای یک عکاس مرد و بالغ، و من به عنوان یک بچه، یک عکاسی که نابالغ و بچه هست میتونستم این کار انجام بدم. و میشه گفت از سال 1997 که من همراه پدرم شروع کردم به عکاسی. و بعد از حکومت طالبان شروع کردم به تحقیق کردن و
به صورت خودآموز یاد گرفتن عکاسی و از سالهای 2004-2005 به بعد در افغانستان خطرناک بود و به نوع آدم با خطر مواجه میکرد. ولی خب با این حال او ذوق و شوقی که من داشتم همیشه باعث میشد که من نادیده بگیرم این خطرات و برای کشف او سرزمین، پیدا کردن او سرزمین تلاش کنم تا اینکه بتونم یک تصویر نسبتاً متفاوت، یک چیزی که از میدیا و رسانه پخش نمیشه به تصویر بکشم. ولی وقتی که در ماه جون طالبان دوباره قدرت گرفتن و شهر ما و خانه ما محاصره شد توسط طالبان، دیگه راه نداشتم، یعنی دیگه فرصتی وجود نداشت که من بتونم یک کار مفید بکنم و تنها چیزی که به فکرم میرسید این بود که جان خودم و خانواده نجات بدم. برای من تلخترین و غمگین‌ترین لحظه ودا بود، لحظه‌ای که در خانه رو بستیم و با پدر و مادر و خواهر و برادر و اصلا نمیتونم توضیح بدم، چون یک کابوس بود، یک چیزی بود که اصلا قابل قبول نبود، امکان نداشت که یک اتفاق بیفته، ولی در هر صورت مجبور بودیم با این موضوع کنار بیاییم و این درد تحمل میکردیم تا ای که متوجه یک چیز دیگه شدیم، متوجه این که از این بعد قرار در تبعید باشیم. ای مثل همیشه تمام فعالیت من همیشه بر اساس اتفاقاتی بوده که در زندگی شخصی میافتاده و این در تبعید بودن و هویت نداشتن، امروز من به عنوان یک مهاجر شناخته میشم، به عنوان یک پناهنده، دیگه افغانستانی نیم، افغان نیم و فرانسوی هم نیم، من یک مهاجرم، یک پناهنده ام، یک هنرمند در تبعیدم. امروز در فرانسه من این فرصت رو دارم که بتونم تحقیقات خود انجام بدم و محتوا و مواد خامی که دارم تبدیل کنم به داستان‌های نو و مجموعه‌های نو و فعلا در مکتب عکاسی آر تحقیقات انجام میدم. برای من دور بودن از افغانستان یک کابوس خیلی بزرگه که باز هم عکاسی به من کمک داره میکنه که با وجودی که در کشور خودم نیام بتونم فعالیت کنم و به نوع همو هوا و همو عطر سرزمین خود نفس بکشم. برای من فرق نمیکنه که در فرانسه باشم، در افغانستان باشم یا هر جای دنیا باشم، داستان من ادامه داره، روایت من ادامه داره و همچنان او تصویری که از او سرزمین در ذهن من هست در حال ساختن و تکمیل شدنه.